Aduh, hari ini cumi banyak sekali. Gusti Nu Agung, kita lihat. Bos, samalah cumi tuh. Wah, Allahu Akbar, ya cumi anjing. Bos, aduh. Ayo tuh saus citun dos, bos. Bos citun. Allahu Akbar, 80 ton. Bang yo. Aduh, citun. Over. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tuh bos, aduh, tuh. Lal, kunaon cumi ngetek. Subhanallah, Allahu Akbar. Aduh, kerjaan pasti capek nih. Aduh, ganda ulah gue. Oke. Aduh, mana masih banyak yang naik lagi. Aduh, isi, aduh. Dut, sama lah yuk tuh, Dut. Aduh, belakangnya banjir, 80 ton gila. Nah, ciga awal-awal mau apu. Buat ciga. Sah. Misal lah. Aduh, bos. Duh, cumi masih banyak, tapen. Ciga arpu, ciga sapu. 这肺是他妈倒20年了啊！中间站个猪。Aduh. Pak Do Indol pada lagi ngelipat karung nih. Yang punya HP guys. Iya, Lung. Aduh, kenapa cumi banyak, Lung? Wah. Wawancara ya, Bos. Pelan-pelan sono banyak. Gila wala-wala dulu. Oh iya. Kenapa cumi bisa banyak, Bang? Hah? Tahu ini buat tambah-tambah nanti ngelamar Ucin. Oh iya, buat ngelamar Ucil ya. Lumayan, gue juga buat tambah-tambah buat beli keramik lah. Ke atas dulu ah, takut sikat marah. Mang, kunaon cumi seueur, Mang. Ya Allah ya Robbi. Aduh, ngelompok kene. Bos, kenaon?